बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। कहते हैं कि नाम इंसानी शख्सियत की पहचान होते हैं और इंसान के नाम का इंसानी शख्सियत पर गहरा असर होता है। यही वजह है कि नाम रखते वक्त ये ताकीद की जाती है कि नाम का इंतखाब सोच समझ कर किया जाए। आज मैं एस नाम से शुरू होने वाले लोगों को ये बताने वाला हूं कि उनके लिए इल्म जाफर के मुताबिक नया साल 2022 का साल कैसा होगा। याद रहे कि नाम इंसान की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है और इसकी शख्सियत और इनफिरादियत की अक्कासी करता है। मसलन आप नाम से फौरन यह पहचान कर लेते हैं कि यह नाम मुसलमानों का है या फिर काफिरों का है। इसी तरह से इंग्लिश मुमालिक के नामों की अलग पहचान है और इसके अलावा बाकी ज़बान वालों की अपनी एक पहचान है। अक्सर मुआशरों में लोग बड़ी सोच विचार के बाद अपने बच्चों के नाम रखते हैं और नाम के माने देखकर इसके मुताबिक नाम का इंतखाब किया जाता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि माहिरीन उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जिनका नाम इंग्लिश के हुर्फ एस से शुरू होते हैं और उनके मुताबिक ऐसे लोग किन खुसूसियात के मालिक होते हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन लोगों का साल 2022 कैसा होने वाला है। इस बारे में आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो हमारे नाम बाकी सब मुआशरों और मज़ाहिब के लोगों से मुनफरिद हैं और हमारे नाम हमारे मज़ाहिब की अक्कासी करते हैं। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में प्यारा नाम रखे। अंबिया के नामों पर, औलिया के नामों पर, सहाबा के नामों पर या फिर जिन नामों में अल्लाह की बंदगी जाहिर होती हो, ऐसे नाम अपने बच्चों के रखे जाते हैं। मसलन अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल लतीफ वगैरह। यहाँ पर एक बात काबिल तब्दी भी है, वो ये कि आजकल मीडिया ने हमारी रिवायात और मुआशरत को बुरी तरह असरअंदाज किया है, जिसका असर हमारे नामों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अब हमारे मुआशरे में कुछ नाम ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो कि टीवी और ड्रामों में सुने जाते हैं। इससे हमें बचने की जरूरत है और अपने बच्चों के नाम इस्लामी नाम रखने चाहिए, क्योंकि नाम का शख्सियत पर असर होता है। इस्लामी नाम रखा जाए तो इसका असर भी मुस्बत होगा। इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे एस से शुरू होने वाले लोगों की, तो चलिए पहले आपको इल्म जाफर के मुताबिक ये बताते हैं कि इन लोगों के औसाफ क्या हैं और इनका ये साल इनके लिए कैसा होगा और उन्हें साल में क्या अमल करना चाहिए। इसके बाद आपको इन लोगों की वो खुसूसियात भी बताएंगे जिनका इंकिशाफ माहिरीन ने किया है। इल्म जाफर के मुताबिक ऐसे लोग कभी भी कहीं भी रहने की कुव्वत अपने वजूद में रखते हैं, यानी ऐसे लोग हर किस्म के माहौल को अपनाने की ताकत रखते हैं। सख्त से सख्त माहौल हो, गम हो, खुशी हो, परेशानी हो, कुदरत की तरफ से उनको ऐसी ताकत मिलती है कि तमाम चीजों का मुकाबला करके अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। लेकिन इनका भरोसा करना इनको हरा देता है। तभी ये लोगों पर भरोसा करने से पहले दिल से नहीं बल्कि दिमाग से देखते हैं। उनकी एक आदत ये भी है कि मुंह पर सच बोलते हैं, इसीलिए उनके काफी काम उलझ जाते हैं और इस तरह से उनकी मंजिल भी काफी करीब होने के बावजूद उलझ जाती है। अल्लाह के करम से इनके अंदर एक ऐसी सिफ्त है जिसकी वजह से अल्लाह का खास करम इन पर होता है और वो है जोड़ने की सिफ्त, क्योंकि ये इंसानों को रूठा देखकर कोशिश करते हैं कि वो नाराज लोगों को मना लें और बिखरे हुए को बना दें। ये लोगों का भला करते करते काफी मर्तबा परेशानियों में घिर जाते हैं। प्यारे भाइयों, ये थे वो औसाफ जो इल्म जाफर के मुताबिक इन लोगों में पाए जाते हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है। और रही बात कि इन लोगों के लिए 2022 का साल कैसा होगा, इस हवाले से इल्म जाफर का कहना है कि इन लोगों के साथ हसद के मामलात इस तरह से उलझेंगे कि जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ان کو چاہیے کہ یہ صبح اٹھتے ہی سورہ فلق کی آخری آیت کو 27 مرتبہ پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل لازمی کریں۔ اللہ کے کرم سے تمام منفی اثرات ان سے دور رہیں گے اور حاسدوں کی حسد سے یہ محفوظ رہیں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی علم جعفر کی پیشگوئی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ چلیے اب آپ کو ان لوگوں کی وہ خصوصیات بتاتے ہیں جن کا انکشاف ماہرین نے مختلف تحقیقات کے بعد کیا ہے۔ ماہرین کے تجزیے کے مطابق ایسے لوگ محنتی اور عملی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ یہ وفادار، محبت کرنے والے اور انتہائی نرم دل کے مالک ہوتے ہیں۔ جبکہ ایسے لوگ زندگی میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، تاہم جس سے محبت کرتے ہیں ان پر حاوی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بہت پر اعتماد، قائدانہ صلاحیتوں کے مالک اور ہر لمحے ایڈونچر کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ اس حرف کے نام والے افراد آزاد پسند زندگی کے ہر معاملے میں زبردست دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ لوگ باصلاحیت، انفرادی صلاحیتوں سے بھرپور، سادہ اور اپنی دولت کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، جبکہ عام طور پر یہ لوگ اپنے جیون ساتھی سے بہت محبت کرتے ہیں اور سماجی زندگی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ توانائی سے بھرپور اور کرشماتی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، تاہم یہ لوگ اکثر اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور کسی ایک سے گہری محبت نہیں کرتے، لیکن تابناک مستقبل کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تعلیم اور ذہانت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے ایک اچھے استاد اور لکھاری بھی ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ حسن اخلاق کے مالک اور حق کے لیے ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہی خوبیاں وہ اپنے ساتھی میں بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ روشن سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ دیگر صلاحیتوں کے بھی مالک ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ باطنی ہونے کی وجہ سے مزاحیہ حس بھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ ایک اچھے چہرے والے ساتھی کی متلاشی رہتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ شرافت اور آزادی سے محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ پرکشش شخصیت اور دوسروں کو دوست بنانے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، تاہم قابل اعتماد دوست ثابت نہیں ہوتے۔ اچھے منصوبہ ساز اور وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تاہم ایسے لوگ ہر معاملے میں حد سے زیادہ مثبت رویے رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہر حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، جبکہ انتہائی نفیس اور باوقار طرز زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ فیشن اور دیگر تخلیقی شعبوں میں شاندار کیریئر کے مالک ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ تھیں وہ خوبیاں اور صلاحیتیں جو کہ ماہرین نے ان لوگوں کی بتائی ہیں جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کا نام بھی ایس سے شروع ہوتا ہے تو ان خوبیوں کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کا نام ایس سے شروع نہیں ہوتا تو اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔